Good evening guys and mga keepers, mag-flex tayo ng mga betta fish natin. So sa mga gustong bumili ng betta, puntahan nyo lang aking Facebook page and sa screen, Monching's Aquaworld. So kung di nyo mahanap mga keepers yung ating Facebook page, punta kayo sa comment section at description ng video na to, ilalagay ko yung link para hindi kayo ma-scam. So ayan guys, meron tayong mga ilang betta fish dito, 20 pieces na betta fish. So i-flex natin mga keepers. So ayan no, malapit na umulan guys, kaya simulan na natin. Let's go! Tank number 2 mga keepers, meron tayong crown tail dito guys. Ayan, nasa regular size na mascot crown tail, may pair mga keepers. Ayan guys oh. Tank number 2 natin yan guys ah. Tank number 2, crown tail na mascot. Ayan siya mga keepers, sobrang ganda guys. So yun, pwede pang show guys ang ating crown tail na mascot. Super active nito guys oh. Tingnan nyo. Yan. Crown tail mascot, tank number 2. Next, tank number 3 natin, meron tayong FCCP na junior size, red base. Yan yung fancy copper natin mga keepers na red base guys oh. Junior size mga keepers. Yan. Tank number 3 natin. Junior size na fancy copper red base, good din yung form niya. Ayan guys. Next, tank number 6, meron tayong steel blue blackhead. Yan, plakat din yan mga keepers, steel blue na blackhead. Yan, tank number 6. Ito guys, may pair ito mga keepers, ating steel blue na blackhead. So blackhead kasi tingnan niyo yung ulo niya guys, kulay itim. Pero yung katawan niya ay steel blue. Yung steel blue blackhead natin guys. Tank number 6. Ano na. Ganito guys. Itim ang ulo. Next, tank number 8. Meron tayo ditong junior size na crown tail, mascot din. Yan, good form, groomable mga keepers. Tank number 8 natin na mascot junior size. Yan, ang ganda ng form guys. Wala pang mga bali. Tank number 8 natin guys, junior size na mascot crown tail. Tank number 8. Yan, tank number 8 natin. Next, tank number 10 mga keepers, meron tayong steel blue na naman dito na blackhead. Yan siya guys, steel blue na blackhead. Tank number 10 keepers. Ganda yung form yan guys, tingnan nyo ha. Tapos salamin, steel blue blackhead. Next, tank number 11, meron tayong regular size na mascot crown tail. Tingnan yung ulo niya guys, may kulay itim. Kakaibang crown tail ito na mascot. Tank number 11 guys, may pair din. Tingnan yung ulo niya guys, may itim. Yun, tank number 11. Ganda guys. Tank number 11. Yun. Tank number 11. Next, tank number 12 mga keepers. Ito crown tail din na mascot. Yan, junior size guys na groomable, tank number 12. Next, tank number 13, steel blue din na blackhead mga keepers. Yan siya guys, steel blue na blackhead, tank number 13. Next, tank number 14, crown tail guys, mascot. Yan, junior size with pair. Ang ganda ng mga mascot crown tail natin guys oh. Tank number 14. Grab nyo na mga keepers bago kayo maunahan ng iba. Ayan oh. Ang ganda ng crown tail natin guys, mascot crown tail. Next, tank number 15. 15 natin, junior size na fancy copper red base din. And good form mga keepers. Ayan guys, good form na FCCP red base, tank number 15. Okay, so
Ganda niyan guys. Tank number 15. Ito yung number 30 natin guys, oh. Ayan. Yan yung 30 natin na steel blue blackhead. Ganda yan guys. 30. Next, tank number 16 naman tayo mga keepers. Lagay tayo ng salamin sa likod. Yan, tank number 16 guys, steel blue din. Yan yung steel blue natin. Regular size na steel blue na blackhead. Tank number 16. Yan guys, oh. Next, tank number 18 natin guys. Meron tayong mascot din. Yan, mascot na crown tail. Tank number 18. Wala pa sa mood. So, dito muna tayo sa 19 mga keepers. Ito yung 19 natin. Yan, ang gaganda guys, oh. Tank number 19 natin. Yan, mascot. Ito rin guys, oh. Pang show yan mga ka-keepers. Yung mga mascot crown tail. Ang gaganda. Yan. Tank number 18. 19. Yan, oh. So, unahan nyo yung mga crown tail guys. Kung gusto nyo ubusin nyo na mga keepers. Ang gaganda nila guys. Promise. You know. Tingnan nyo yung mga stock nila tsaka kulay guys. Mascot crown tail. 19. Yun si 19. Si tank number 21. Yan si 21 guys. Ito siya ay isang FCCP red base. Tank number 21. Junior size. Yan. So ito guys, 22 parang flag ng Thailand. Tingnan nyo mga keepers ang kulay niya. Mascot din siya mga keepers pero parang flag siya ng Thailand. Yan si tank number 22 yan guys. Yan, may pair din yan mga keepers ha. Tank number 22 natin. Yun no. Ang ganda ng mga mascot natin guys. Yung mga crown tail na mascot. Ang gaganda nila. Yan o. Kita nyo naman guys. Kanina. Yan. 18 yan. Yan si 19 sa dulo. Yun. Next, tank number 25 guys. Ayun. Ito. Nasa regular size na mascot crown tail din. Ito rin guys. Parang flag ng Thailand si 25. Yung crown tail natin. Kulay niya. Ito si 24. Ayan, si 24. Tank number 25. Okay, so, ganda mga keepers. So, ulitin ko guys, message nyo ako sa Facebook page natin, Monchings Aqua World. Hanapin sa comment section guys ha. Ayan. Next, tank number 26 guys. Ito. Junior size na fancy copper din na red base. Mga keepers, oh. Ganda nito guys. Yan, tank number 26 yan mga keepers. Good form, good quality. Junior size na fancy copper red base. Yan yung kanyang form mga keepers, oh. Tank number 26 yan guys. Next, 28. Ito at si 29. Ayan guys, kunin nyo itong tatlo mga keepers, oh. Ganda nito. Yan, si 29. Medyo, malabo yung tubig kasi merong talisa yan guys. Yan, si 29 guys, oh. Ganda. Ito, 28 at 29 at si 26. So, yun lang mga keepers. PM nyo lang ako guys. Maraming salamat. Peace out.